Pozdrav drugari, ja sam Nikola, a danas vam predstavljam Škodu Superb Sportline model iz 2021. godine sa 2.0 dizelskim agregatom koji isporučuje 200 konjskih snaga uz 4x4 pogon i DSG mjenjač. Odmah na samom početku da vas zamolim da ostavite pretplatu na kanal, jer čak 94% gledalca nije pretplaćen na kanal, tako da radite to sada besplatno, a mi idemo u test ove Škode. Treća generacija Superba pojavila se na tržištu 2015. godine i nastavila svoju proizvodnju sve do danas. Međutim, 2019. godine izlazi restilizovana verzija Superba. Ja vam danas predstavljam model iz 2021. godine, znači taj restyling. Što se tiče tih nekih značajnijih promjena, naprijed je drugačiji prednji branik, imamo full LED Matrix svjetla, nova tehnologija, naravno tu su LED maglenke. Što se tiče interijera, također ima par promjena, ali o tome ćemo pričati kasnije. I dolazimo do zadnjeg dijela. Imamo LED štopove sa dinamičnim žmigavcima. Kao što vidite, umjesto znaka Škoda sada je ispisano slovima Škoda. I imamo ovu liniju koja se proteže duž gepeka i ide do svjetala. Meni je super omiljeni model Škode, posebno ako u pitanju neki jači paket opreme izgledaju baš dobro. Što se tiče tih paketa opreme, ističemo nekih najslabijih do najjačih. Najslabiji jeste Active, Ambition, zatim imamo Style, Sportline i najjači paket opreme jeste na Laurin i Clement, kako li se već izgovara. Tada imate i panorama ili šiber, dosta nekih opcija, međutim danas sam predstavljam Superba u Sportline opremi, ima dosta dobru opremu, to ću vam poslije detaljno i pokazati. Idemo sada u pregled eksterijera. Što se tiče prednjeg dijela, automobil je u nekoj black varijanti, tako da kažem, tako da imamo veliku crnu masku. Tu su znači potpuno nova LED Matrix tehnologija, prskalice za farove, ispod se nalaze LED maglenke i dolazimo do bočne linije. Što se tiče bočne linije, automobil ima prelijepu liniju, krov se lagano spusta ka gepeku, međutim što se tiče felni, to su felne R19, fino izgledaju. Crne također samo imamo na vrhu ove hromirane detalje, to mi se malo ne sviđa, mislim da bi bilo bolje da su skroz crne, ali dobro. Tu je oznaka opreme Sportline, okviri prozora su također crni i dolazimo do zadnjeg dijela. Škoda se baš potrudila da to sve bude odlično odrađeno. Imamo ovaj kao mali lip, zatim LED štopovi. Ja ti već sam rekao da imaju opcije dinamičnih žmigavaca. Tu je oznaka Škoda, 4x4 i Superb, naravno parking senzori i dolje imamo nažalost fake izduve, hromirane, ali to fino izgleda. Kada je u pitanju praktičnost, Škoda je stvarno mislila i na to. I ovdje u vratu imamo velike džepove, oni su fino tapacirani. I tu može stati flaša od litra i po. Na centralnoj tabli ovdje imamo jednu pepeljaru, imamo dva USB porta. Zatim ovdje na konzoli cup holder za čašu. Imamo jumbo box zaprimne 5 litara, može dosta stvari da stane, ima opciju hlađenja, ima USB port, osvjetljenje i držač za tablet. I da vam pokažem još pretinac. Pretinac je velikih dimenzija, također fino tapaciran.
i isto ima opciju hlađenja. I što se tiče praktičnosti, to je to. Sad idemo na pregled komandi. Prije nego što pređemo interijer, da vam pokažem i još ovo Škoda. Šta mislite šta je ovo? Ovdje je znači kišobran. Jako zanimljiv detalj. Sad idemo na pregled sjedišta. Sjedište u ovoj opremi imaju memoriju, znači memorija za 3 vozača, klasično pomjeranje naprijed, nazad, za lumbalni dio. Ovdje ja mislim pumpanje lumbalnog dijela. Što se tiče sjedišta, baš su udobna, preudobna bočna potpora za noge je odlična. Isto tako i za leđa, samo pogledajte koliko je izražena. Preudobna sjedišta i baš mi se sviđaju. Dizajn interijera jednostavno prelijep. Sve je po mom ukusu i baš mi se sviđa. Nema prevelikih ekrana kao što sada ugrađuju. Iako je automobil 2021. godište, sve je odlično. Jedan veliki plus za Škodu jeste što su ostavili, da kažem, dugmad ovdje na scroll za klimu i to izgleda baš dobro i dosta je bolja opcija nego oni ekrani. Ovdje imamo veliki infotainment sistem. Tu je virtualni kokpit i što se tiče interijera to je to. Međutim, facelift verzija ima hromirane detalje, kao što vidite ovdje na ovim pregradama oko mjenjača, i ima ambijentalno osvjetljenje. I to baš izgleda dobro. Što se tiče komandi, kao što vidite na vratima, klasično imamo sva 4 podizača, elektroretrovizore, klasično za svjetla. Ovdje se ispod nalazi i ručica tempomata. A volan, šta reći da volan? Prelijep volan, odlično leži u ruci, odlično je odrađen. Ovdje imamo opremu Sportline, također hromirane detalje. Ispod imamo shifterice, pošto je automatik u pitanju. Što se tiče table, virtualni kokpit izgleda baš dobro. Evo, automobil je prešao 2000 km, prava je kilometraža, navigacija, klasično za brzinu i to je to. Ovdje se nalazi temperatura, tamo za gorivo. I dolazimo do centralne table. Imamo ovaj sistem, sad ćete vidite. Upali se i ovdje imamo dosta nekih podešavanja. Sad ćemo imamo meni. Navigacija, asistencije, vozila. Evo status vozila, pritisak u gumama. Srećan put, znači sve u redu. Mediji, klasično da vidimo što još ima ovdje. Navigacija, dobro to sam već rekao, imate neke asistencije. Setup. Znači da podešavate klasično datum i to sve što se tiče automobila. Kao što vidite, odmah reaguje, touch je dobar. Imamo što su ovo podešavanja za klimu, pogledajte samo kako to lijepo izgleda. Da imamo što ovdje još zanimljivo, ima Smart Link je također tu. Prodavnica, priručnici, slike. Evo da vidimo navigaciju, pošto se navigacija očitava ovdje, evo tačno gdje se mi nalazimo. Dobro ovdje da tražite. Dobro, manje, evo, vratit ćemo se u radio. Sad idemo na pregled klasično klime. Prelijepa klima. Očitava tu temperaturu digitalno. Imate klasično zone, grijači sjedišta, regulacija vazduha unutar vozila. Što se toga tiče, sve pohvale što su ostavili ovakav dizajn. I da vidimo sada mjenjač, DSG mjenjač klasično. Ovdje imamo neke sisteme, modovi. Pošto imate u ovoj opremi da birate modove vožnje. Eko, normal, sport i individual, to da vi podešavate kako želite, mi ćemo vratiti u normal. Ovdje se nalazi elektroručna, zaključavanje automobila, otvaranje gepeka na ovo dugme. I što se tiče komandi, to je to. Izgleda stvarno dobro, opasno mi se sviđa i sad kada bi morao da biram da li Superb ili Passat B8, baš bi se teško odlučio, možda ipak, ne znam, u B8 se nikad nisam vozio, mada mogu oni izgledati baš dobro, oni Airline oprema, ali za sada Škoda je nevjerovatna. Evo drugari, ja sam se smjestio na zadnju klupu, odmah na početku prostora za noge ima sasvim dovoljno, iako sam sjedište nešto više naprijed pomjerio. Sjedišta su preudobna, baš ovdje štof mekano, tačnije Alcantara sa strane i ova Sky. Izgledaju baš dobro i stvarno su udobna, međutim centralni ovaj tunel je nešto visoči, tako da ova osoba u slini neće se baš ustreti lagodno ovdje, ali dobro, za 2 osobe je odlično. Da vidimo, imamo naslon. Evo imamo veliki naslon za ruku. Evo ovdje imamo 2 držača za čašu. Što se toga tiče, odlično sve.
Što se tiče praktičnosti, u vratima imamo džep, ovdje može lagano flaša od 1,5 litara stati i fino je tapacirano. Zatim u sjedištu imamo i ove džepove. Ovdje na centralnoj tabli imamo jednu peperu. Ovdje se nalaze i grijači sjedišta da podešavate. Ovdje su lufteri, klasično. Tu je LED osvjetljenje. Što se tiče zadnje klupe, to je to. Imamo ovdje ove zavjesice. To isto dolazi u ovom paketu opreme. Tapaciri su od pliša, znači Alcantara, i ovdje imamo jedno ambijentalno osvjetljenje. Izgleda baš dobro. Što se tiče zadnje klupe, to je to, sve pohvali, ovdje se stvarno preudobno sjedi. U ovom paketu opreme Gepex otvara i zatvara elektronski pritiskom na dugme. Gepex otvara. To je 620 litara, ima stvarno dosta prostora. Jedna je prednost jeste što može da se spuste sjedišta, tako da dobijate više od 1700 litara zapremne. Kao što vidite, Gepek je pravilnog oblika, može dosta stvari da stane, ali Škoda je mislila i na praktične detalje. U Gepeku, kao što vidite, imamo LED sjelice sa strane. Ovdje je jedna utrica 12 V, ovdje imamo jedan držač za kesu, ovdje je klasično prva pomoć. Tu i ovdje isto imamo jedan držač za kesu. I manje više to je to. Gepek je stvarno velikih dimenzija i najveći je u klasi. Zatvara se znači na ovo ovdje dugme. Pritisnete i Gepek se zatvara. Također može i unutra da se otvara. Da vam pokažem još jedan detalj. Ispod znači osvjetljenje Škoda, nego sad podavno pa se ne vidi, ali evo ovako. Znači bukvalno je Škoda na sve mislila. Evo drugari, jedva sam čekao da idemo u test vožnju Superba. Što se tiče motora, znači to je 2000 kubika dizel koji isporučuje 147 kW, tačnije 200 konjskih snaga. Performanse su stvarno ubitačne za ovu karoseriju automobila, ide baš dobro. Do stotke se ispaljuje za 7,2 sekunde. Ima 400 tačno Nm, u rasponu od 1750 do 3500 obrtaja. Automobil stvarno odlično vuče. Što se tiče potrošnje, po fabrici, po gradu otprilike troši 6,5, dok na otvoreno 4,5 litra. Da li je to tačno, baš ne znam, ako neko zna nek piše u komentarima. Što se tiče maksimalne brzine, fabrički deklarisano je na 240 km/h. Automobil stvarno odlično ide, DSG mjenjač, nema tu šta se kaže, najbolji mjenjač sigurno. Evo pogledajte samo kako fino. Što se tiče ove Sportline opreme, znači zavisi od cijene, imate Sportline od 32.000 pa do 40.000. Tako sam gledao po sajtu, znači ovo dođe najskuplja verzija sa ovim najjačim dizelskim motorom. Što se tiče tih nekih dodataka u ovoj opremi, jesu hromirane dolje papučice, zatim kao što vidite DSG mjenjač, klasično ovaj kokpit, onda imate tajmljenje retrovizora i dosta nekih opcija. To je još jedna od glavnih jeste svakako otvaranje i zatvaranje Gepeka elektronski. Manje više se tiče vožnje, to je to, sad ćemo se još malo provozati, čisto ćemo pričati o tim nekim cijenama. Samo ovdje. Da, zaboravio sam vam kažem, što se tiče ove opreme, model je, znači u Sportline opremi, Sportline ima sportsko vješanje, tako da je nešto malo tvrđi, ali opet ništa strašno jer je stvarno velika limuzina i za to nemam nekih zamjerki. Ovdje ćemo se okrenuti. Evo kad ubacimo u rikverc, kao što vidite imamo kameru pozadi i stvarno ga možete i lako i parkirati. To isto dolazi uz ovu opremu. Znači što se tiče izbora opreme i cijena, cijene od najslabije opreme su otprilike oko 23.000. Najskuplja je blizu 50.000, to je ona najjača oprema Laurent i Clement kako se već izgovara, ali Sportline oprema je baš dobra i mislim da za 40.000 dobijete bukvalno nov automobil. Kao što vidite, sjedišta, klima, grijači sjedišta, volan multifunkcionalan, kokpit virtualni i dosta nekih podešavanja kao što su i modovi vožnje. Znači evo prebacite u sport, automobil odmah ima drugačiji odziv na gas. Što se toga tiče, sve je odlično. Meni se Škoda jako sviđa i sigurno jedan od najboljih automobila koji su bili na snimanju. Posebno što ima i ovo ambijentalno osvjetljenje, još ljepše izgleda. Znači, najviše mi se sviđa sama instrumentabla.
unutra navigacija, a sa strana se nalazi obrtomjer i brzinomjer. Samo dok ovo auto prođe. Nećemo ništa pretjerano što ovdje vidite uzak put, čisto je to malo da vidite. Evo pazite kako auto. Znači baš ono zalijepi za sjedište, opasno. Ide brutalno, znači 200 konja, stvarno vjerovatno. Vratit ćemo u normal mod i idemo nažalost da vratimo auto. Vama ako se sviđa ovaj video, naravno podržite me lajkom i pretplatom na kanal, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videoklipova. Veliki pozdrav za sve, a vi ostavite jedan like i komentar za Škoda ako vam se sviđa. Veliki pozdrav za sve i vidimo se u narednom testu. Ćao!